bin Hanbal ani akle karamo bla la nyona nilla o ko alquran makhluq ko qur'an dan fin ako ayda qur'an ta dan fin da kalamullah ala kuma kan ya qur'an asabatra dan bagaw yoro ni mamungo abeni ala che ani abeni qur'an che abe fin kirinya mais atebe ka kalifemrla surati be munya anfeya pour que nga da malaka yi nya faka fa benin bache a benin fache a benin nga loma che o era ta nyuma ya no ti dore bi fenya da fa matse ko misire kono o kuma ka sura ma mangi kale fulani ala che ni yikale ala la moy nyana na ya jaka dara na jaka tuy parce que etna se ki kale fo wer la ble mu nga boni alay o kuma na me abike chodi comme dana ya ka doga ambulo ala ko fanfe o da tuma chaman dantala qur'ane abora ala de yoro dan fente ala kuma kando o ibe mamun bunya iba kuma kan bunya karsa afore kata jon ko te karsa de afo a o yika maamadu matai o yika ma bunya tai ibe wuli kata nyenyini fona akima ay nemi wele koy me ki bangata na ye enema mo bla ke wela a ne kuma dalaw ima bunya de ni ku ya bunya ibi ta lame foldi iseli afa ka fo ko chiete qur'ane na nya bunya nya ala bunya na nye baraka ni qur'ane anye baraka ni ala kuma kai na anya nya shama anya nya shi alama na nya kodo ka bo qur'ane ma anga do anya kodo ka bo ala kuma kama wamma shiti kodo ka bo alla ka tlaka ki kaslaka ganye ka tlaka ni rosoro parce que matsi alala herebe ni rosorobe nafasorobe abisora muna nanya nyeshi alama azza wa jalla kalamullah qur'ani ala kuma kaide Allah subhanahu wa ta'ala ko ha mim ne ala yin kalim hawla kan kalimimuna tanzilul kitabi nin kitabun fi qur'ani ajigini min Allah abra ala da yarnam al aziz qurbani masa ima fam ya masa fanga tigi ya galabuli masa setigi masa ode ala al hakimu kodona alako ma khalaqna as-samawati wal arda ne ala masanfara wolo blanda madu koloda wama bainahuma an mbe ulu flanu nyonche muda foy kama illa bil haqqi funi chie ite sanfɛ ite duguma ite sani dugu cɛ bɛ min yɔrɔ banna ala ye yɔrɔ bɛɛ fɔ dakuru ɲɛ saba ma khalaqna samawati ala b'a kɛ pluriel ye kuma dɔ la a b'a kɛ jamu ye yani kuma dɔ la yaasa bonya de kosɔn anw ye nin kɛ anw ala ma sankolo ni dugukolo da ani mun bɛ olu fila ni ɲɔgɔn cɛ an m'u dɔ fɔ e kama fo tiɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɛ baatila ma da tulonkɛ kama yɔrɔ wɛrɛ a b'a fɛ ko laibun tulonkɛ kama a b'a fɛ a ma da tulonkɛ kama afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ne ko haramadeni e b'a miiri k'a fɔ ko ni ala y'i da tulonkɛ de kama wa a b'i kɔnɔ k'i tɛ se ka na ni ala ma kalla i bɛ se ka na ala ma dɛ a bɛ dɔw kɔnɔ dankun foyi t'an ni diɲɛ tɛ i bolo mankan mɛn an ka tulon tɛ lahara n ye tiɲɛ fɔ dɛ lahara côté gauche kɔni tulonkɛ tɛ yen dɛ mais lahara côté droite foyi tɛ yen ni tulonkɛ tɛ n'i taara jahanama kɔni kɔnɔ lahara tulonkɛ tɛ yen dɛ mais n'i donna alijinɛ kɔnɔ alijinɛ kɔnɔna bɛ tulonkɛ de i ni bɛ mun kanu dɛ o de bɛ alijinɛ kɔnɔ mun ka di i yɛrɛ ni ye i bɛ mun miiri mun bɛ i yɛrɛ o de bɛ alijinɛ kɔnɔ fɛn o fɛn de ka di e o de ka di alijinɛ kɔnɔ wa diɲɛ na yan nɔ fɛn dɔ ka di n'i ka faamaya tɛ se k'a sɔrɔ i n'i ka fantanya fɛn dɔ ka di i tɛ se k'a sɔrɔ se bɛ b'i ye ala k'an kisi bana dɔ b'i minɛ bɛɛ bɛ dɛsɛ i bɛ se ka évacuer yani avion médicalisé la mais a tɛ se ka kɛnɛya d'i ma dɛ kuma dɔ la i évacuer o la sɔnni a bɛ fɔ ko non k'a ma ɲɛ i t'atɔ peut-être i kun sigin bɛ lit sanfɛ avion kɔnɔ sɔrɔmu branché len b'i la médecin bɛ k'i lajɛ à la minute u bɛ k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ ɔ n'i bɛna i n'a jumɛn avion coffre kɔnɔ cercueil kɔnɔ
la hawla wala quwwata illa billah nimbe de ala sebe ala de ko haramaden ka sala nya o kuma ala ko anga do ma sankon do ko da tlonga kama de o chiede mo nye sebe tigu de tay akla ko avion de la ko tlonga ke kangum do avion ta maka angu do ko na ko ni mo de la ko tlonga ke ikuti la klimu mena ko e ma funde ne ye klimu karambe fo ando to ka duwa ko klimu glamba ko ne ala ko do arjana ko na hal ni al islamete mun gama parce que ay an ningul lafiya ando do duwa ke firgo glamba na ko tlonga ke du atenye de wallahi ginye kesirde yan to wuka na an fe an ga folo yani bo an ga fo numu o ya fo chuwe an ga folo ne ga glanaw ukumi ne ga ke fembe ya ke sharu ya ke wuturu ya ke bamana marfo ya ke fembe mais kabra ando na sanna dron an desera sanekala confiance bati gane e ma ni crise na dron be jo parce que e ba sandi sanekala ko ni garantie bati la de wa anga do ko jiyama da tulanga kama jiyan dana sabede kama ato anga sabeke jiyana sa nam wa ajalin musamma wa jiyete dumi de jiye glambe wa ajalin watla musamman mun to dambe alabulo walladina kafar mamunun kafira kuban ala la kubanga seli mamunu nyu banga shu mamunu nyu banga seli mamunu nyu ban ala kuma mamunu nyu seli ko nangare ka fo ko chiyete o kafir jama kulni de kodo amma undirum mu'riduna ulubu kanga ku kodo nga bo kungoshima ima famia ni yu ladi umu taala ni kumanu fo ukasra taala ni ko karsan dabla o itendo janame kono malika buru fiambe ka nyoro soro ni ajina ita adatugu o sanjambala dem sen do marabale kuma do fo kabira ayra do kaye mu fo ko kuma intebe alama atebe islam nyima shima amina boka kuma rado kabira bara ko o aljina klebe munumbulo soni bunu manga mezao o ma balanyantani fo ala koy aljina kleta ambulo de mais alaka dina ya onga ligne rouge de alaka dine on onga dignité o ya onga ligne rouge de ima info français ni kana sanga dignité ma fo ma ni français bla nyogo nanga dignité côté wa anga dina ko dina fana anga ligne rouge de ni sira ma doro sira amma ha ni sira dina ma doro sira amma ni sira malima isira amma ni fla ala ni de amma ka sura amma nyini anga nga makara ala ni fla da makka sura amma nyinde wallahi américain do koma munu su américain ko nu bina américain papier di ma interview la ubi nyini nga era ka amur bu chugo di américain la iba américain fe chugo di point mena o baby nyini go bela est ce que américain kadi ko so ya papier nyini na ho ni mo fo américain kadi ne de américain ne mo fe ka te ma hal aljinaka américain ne américain ten se ka vi ne derge jodo sa o be mu ya o be ka patriotisme do mo la o be ka jamana de nyima do mo la o me on taw bo burja ka bo amulo ni ya on to me RFI da do herate ni ya RFI titri me Mali kana la me herate abada munu ma la ko so badon ni ya Afrique me RFI da dongoro do balawu walma siesi kera yanfe ja kera yanfe ma mo sara yanfe ma binani sara yanfe me ka fo ko on nga sanu nyena Mali kera premier koto na nyena ya me RFI da no kon mame communauté RFI la mere parce que ne RFI tay mu yeke wallahi ala bi fode ne frodda ma RFI ko manni kabala kanda kabirin te foi meto abukana akomani fo 600 mi vidini me RFI ko manni parce que ali RFI to ga fure kit ko to ko ayuba mitana 40 daga tier lan to ko ayuba o bien ayuba te parce que mesikala ate tier fo ankunga ambo ba Allah subhanahu wa ta'ala ay ni fulade dama akoni ni mo baga ni kafiru kungoshi kafi ay ni ndabla ni may obu kanga ka wala obu yera bunya ma be ban la dadire kama yorla bado bunyanchi ala to fede la dire façon no be o may o la dilde mais e fana kana ban la dilla o de mu ka mal la di jama chara ci era chorwe ni nke abe dini parce que ya la maloya mais awele akele ay yen nke ni manyede abaketande haramade ma façon fly ibi dolladi ibi pagobla dokuna ibi pogodo busanye kele bo katigila ibi pogobla dokuna ibi do ibi breni fraku obone eko ke eka beladi kaso doka nga bugode yora atenyo
ma u ye fɛn dilan ka polisikɛ bila a kɛrɛfɛ ni régime y'i lajɔ polisikɛ b'i lajɔ parce que bɛɛ tɛ fɛn dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ tɛ sɔn fɛn ma i bɛ sɔn polisikɛ ma Allah subhanahu wa ta'ala ye ko fana kɛ étape ten de mais wahadaniyatul adniya ye minnu ko ala ye erreur kɛ k'u de tɛ erreur kɛ diinɛ bɛɛ ye kelen ye a y'a nɔgɔya sa diinɛw ka balo ɲɔgɔn kan an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye balima ye u tɔ ye sɔn k'a fɔ bɔ juma don an bɛɛ ka na misiri la dimanche an bɛɛ ka taa église la samedi an bɛɛ ka taa yan fɛ o tuma ala mun y'o dan e ka ɲi ka tɛmɛ ala kan wallahi mɔgɔw de bɛ problème don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ problème tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mali la ni maa o maa ko problème bɛ mali silamɛw ni diinɛ wɛrɛ ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ye nkalon tigɛ mais mɔgɔw bɛ ɲɛna mun kɔ u b'a fɔ non karisarakaw u ka ɲi dɛ u ka ɲi u tɛ se maa si ma e t'o dɔn parce que toujours minorité tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ majorité de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ parce que anw de ka ca o ye diɲɛ fan bɛɛ ye dugu minnu bɛ yen nɔ ni diinɛ wɛrɛ de ka ca ye ka tɛmɛ silamɛw kan o dugulamɔgɔw fana b'a fɔ ko silamɛw ka ɲi dɛ k'u tɛ maa tɔɔrɔ don fɔlɔ mun ye nin kuma in mɛn jamana dɔ la jamana mun silamɛ 1% ye a tɛ jɔn ka n y'a mɛn n ye nin kuma in mɛn Cap Vert de siɲɛ fɔlɔ la n y'a mɛn Cap Vert siɲɛ fɔlɔ mun na o ko n ma ko ko silamɛw ka ɲi dɛ k'u tɛ se maa si ma ko o kɔrɔtilen don k'u b'u ka diinɛ dɔrɔn de kɛ n ye n sigi ka miiri ka yɛlɛ nka bon n ko min bɛ fɔ anw fɛ Mali la o y'aw ta in contraire de parce que munna u b'o fɔ silamɛ 1% ou bien yani 0,1% silamɛ olu kan k'o fɔ kuma bɛɛ majorité de bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ e ma ye duba kɔnɔ mɔgɔw ka kɛlɛ ka ca ka tɛmɛ i ni muso ni denw dɔrɔn kan e ma ye ni mun ye dɔɔnin sɔrɔ o bɔ duba kɔnɔ parce que yen mɔgɔ ka ca bɔ n kun kan bɔ n sen kan i pressé taatɔ baarayɔrɔ la fɛ ko dɔ bɛ ɲɛgɛn na fɔlɔ i bɛ obligé k'i jɔ sɔgɔmada fɛ i b'i ka fɛn kɛ na mankan wulila fan bɛɛ fɛ ni mun ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn o bɛ taa a b'a dɛn ka taa a ka yɔrɔnin jɔ a n'a muso n'a denw ka yɛlɛma a kɔnɔ ka duba to yen parce que mankan ka na caya i ka so fana sɛ dun ka di yen nɔ sɛ den kelen b'i n'i ka denbaya bɔ mais duba kɔnɔna na n'i k'i bɛ sɛ tobi fɛ ka kɛ sɛ den tan ye jama de maa tɔɔrɔ kuma bɛɛ wa jama de fana ye hɛrɛ ye ala ka an jɛlen to i t'a dɔn jama ye hɛrɛ ye fo n'i kungo sera fo n'i ka denkundi sera fo n'i ka kɔɲɔ sera fo ni banni sera i bala fo ni kojugu dɔ y'i sɔrɔ wallahi ni kojugu ye kabilatigi sɔrɔ o don de i b'a dɔn ko kabilatigiya ka di ala k'an kisi kojugu ma ni don min ni hɛrɛ kɛra kabilatigi ka so i bɛ dɔ y'i kɛrɛfɛ f'i bɛ jɔ a la e yɛrɛ fɛ ko maa tɛ denkundi bɛ banni bɛ k'a fɛ yen i bɛ a ka so e fɛ nin bɛɛ somɔgɔ bɛ karisa la ja a b'a la dɛ nin bɛɛ somɔgɔ b'a la ala k'an bɛɛ sababa ma naam qul muhammadu a fɔ ye ko a ye n kibaruya ara'aytum a ye n kibaruya maa fɛn na fɛn mun na a bɛ ko o wele maa fɛn mun tad'una na aw b'o wele min dunillahi ala duguma a y'a yira na a ye mun da ne de ye nin fɔ n tɛ segin aya kan a kana k'i kɔnɔ ko ne y'a dilan qul muhammadu a fɔ ara'aytum a ye n kibaruya aw bɛ ka mun wele mun tɛ ala ye ad-da'a wal ibada n'i y'a mɛn ko weleli o kɔrɔ ye ko alabatuli aw bɛ ka mun batu mun tɛ ala ye aruni a ye yirali kɛ n na maada khalaqu a ye mun da min al-ardi dugukolo sanfɛ Allahu akbar a ko a ye yirali kɛ n na j'ai mis quiconque à défi contre ni sa ne ye mun dilan o k'a yira n na contre ni sa ne ye mun dan o k'a yira biyejugu ye mun dilan o k'a yira donc a bɛ ka mun wele mun tɛ ala ye o bɛ ka mun wele mun tɛ ala ye o tɛ boliw de ya boli ye dɔ wɛrɛ anw fɛ contre sa ne ye biyejugu yanni tɔgɔfɛbila o n'a ɲɔgɔnnaw quoi a makankaw fɛ yen hubal ni lata ni uza o de tun bɛ yen nɔ anw fɛ yan ninnu de b'anw fɛ yan Allahu akbar ni ye kɔntɔrɔntigi kɔni taalen karamɔgɔ ka kɛnɛ kan ko kɔntɔrɔ ka duga i ye k'a sɔrɔ a ma tubi o b'a sɔrɔ i yɛrɛ peut-être tɔgɔfɛbila b'i yɛrɛ bolo n'o tɛ a ma ɲɛ wallahi fɔlɔ karamɔgɔw donna dugu o dugu kɔnɔ u ye bolow kari ka misiri de bila a nɔ la u ye bolotigiw de la tubi k'u don diinɛ na n'i tɛ don a la i n'i ka boli nɛn ka diinɛ la darra wala dirara mais ayi ka tila ka na kɛnɛ kɛ i mana tu i se ka tila ko kɔntɔrɔ ka duga n ye kɔntɔrɔ ka duga i ye kɔntɔrɔ ka na duga anw ye dɛ anw mɔgɔ foyi tɛ kɔntɔrɔ ka dugawu la
Allah on n'a pas besoin Qur'an ba on bo inshallah hizbi bi woro o ka do ba on bo kalamullah ala kuma kontro wallahi akana do ka nyada kontro ka do we yo danga de o ala kana ay abaka chuwari ya do kuma dora mado kunya ani mado juguya ani ki moke bo mado terme ko bi bunya ibo ki bita bla ala ni nous responsabilité foyer pour ka digi dola anyo fo no fo be neni matenyona dine ala de taille en bas fo et puis nanya fa nene mu fo ne ba ne ko ne mu wote commentaire là ne te commentaire ye ne te neniye ne ta mene clotala ne ya fodra abana pour que ne ke jabi fo ne mu fo dine kono ni o teknya ni naraka na ayrana a chena nye mu fo ni teknya ri ta de kien instagram go wallahi mais ne ko e mu fo wonde dine e bina fo o dongo e ne na jana yala o yi deselendo o dongo e ne na shuenna o yi deselendo e kan o fo donyume ni do mo nyana ko e jena tela o do de kan na ne fa na ka jena prévu mais ne ko ma de yem fo kwa na won teknya o ne fe kan jabi ne ko ibna ne onyo prévu de mais nde malande ni ko mun tare knya dro o kuma na et la fiable o bi shuke no fe yala la o bi clé fe e no fe yala la o bi espion blé e no fe o bi mercenaire blé e no fe wallahi fangele mbe o mo ko hine be na turo mamun be kuma ni walne nente bulo cokoroba sambi nani hakilna tela cokoroba sambi duru sambi woro yani fe foiti ela ede kebe ki ta fe mo défend do mercenaire ha e ko ni mo ko kuma na do kulu défend ni mo ko kuma do hakilna foiti ela che itoro mele hine de bena e ko ni sigi me do ka do défend alhamdulillah rabbil alamin ala munya an horonya ka bola ala ni che wallahi mo ala fo ni ye fempe mene ayuba touré da bora nyerde da anyana aboranda aboran nyere kungulo kono a chena aboran kungulo kono mais nete fem vie pour que ngana son kama de ayo nete fi pour que ngana son kama ya bada ne dem zone fitin do na masoro karbo wala mita serena ge na nyokolo de serena ne hera serena ga mita bangan na ge ne fa ka foro bi dire mita sene o he faso de wala mita kai mba bena ko bi yoro dia yino hoto bania aka ta fe o ala nyini ngale foro nga ako ayira le kenna fendo na fem fitini munni abuka munu wele munti ala nuyo gla aho numa fen gla fen tubulo am lahum shirkun fi samawati wal majnura de bubulo sanfa kuma dora ma kelen incapable ka fen no gla mais ibse ka soro société kon nana abko ma do be ibse actionnaire société do kono mais warti re bulo ko société dala ala ko hal ne ko ayu nyininga yalma uni ala farale no nyonga ka fen de gla wa am lahum shirkun fi samawati wal majnura de bubulo sanfa wa wal ma kitabu de diruma ka ko enyewa min qabl hada ka ko nyewa wal man no de buye donina ni asra bi chena ala kuma jabiye mun ni shitu bulo uma fengla uni e ala gente fenna kitabu ma duma ka fo ku kan do fara ala ka wanno foitu ubulo doni korola ka yela ka fo ko fenka nga fara ala ka ala nyalke yalla ma doni koro do de be mba yela ka fo ko fenka nga fara ala ka doni koro afi ngo dina koro ko may ngo nyogom burjado lo ti kinyata la dina koro dina koro nyebe dola nyebe mercenaire dola kunu ko kabir dem seni marabalu kara almamu yo dola ku ye benni aka mawnde ma on marala de wallahi on marala de mais amma son en hakli ka to jonyad la aw ma sɔn an hakili de ka to jɔnya la aw ma sɔn kɛ maa ka mercenaire de aw ma sɔn maa de ka anw manipuler anw ka na anw bɛ manipuler kuran de b'an manipuler anw tɛ machine neni wallahi anw tɛ machine neni kama mɛ anw da mais neni min b'a dɔn e ko nin bɛ kuranɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ dɛ o de ye neni parce que a b'olu kɔnɔ k'olu fa n'u ba de kuranɛ mɔgɔ dun fa n'a ba tɛ kuranɛ ala kumakan maa si ma neni iba mama ko ukile kan fadini ukile kan banira afuye ko fanine kastikele jouer ngame atei manipulation do fankele malaki era victimiser ya sa mo ki kanu o de be politique kunda o de be karamo kunda e bi na sa politicien na sa ka malien beke malien juguye ka reke malien nyima pour que mo ka so ayra nyogon zo ala mada
o karamɔgɔ fana bɛna k'a fɔ ko mɔgɔ si ma deli ka diinɛ ɲuman kɛ fɔlɔ fo olu ni jama kulela tuma min na ni jama girinna i bɛ sɔrɔ ka u taasira yɛrɛ dɔn n'o tɛ kunun a fɔra de ko seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye o bɛ se ka faamuya dɔɔni seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye hakili tuma dɔ la i bɛ se ka fɛn wɛrɛ far'a kan mais a tɛ silamɛya kɔnɔ i b'o défend ni mun ye seli tɛ silamɛya ye wa a tɛ silamɛya kɔnɔ e b'o fɔ an ye sɔgɔmada fɛ wula fɛ e b'o fɔ an ye bi alamisa sini juma e yɛrɛ bɛ taa kutuba la a cɛ a pour que e b'i yɛrɛ contredit e ko seli tɛ silamɛya ye silamɛya tɛ a dɔ tɛ wa a t'a kɔnɔ i y'o fɔ bi sini e bɛ taa kutuba la o bɔn n'anw ko e ko seli tɛ silamɛya e yɛrɛ filɛ kutuba la dɔrɔn u bɛ t'i fa n'i ba nin commentaire la on s'en fout ne m'e fa n'i ba nin ne ko ko nin ko tiɲɛ tɛ de yanni ne y'o de f'i ye nenini ye maa dɛsɛlenw ka perefuntanya de ye nenini ye neni ma kɛ dɛ neni foyi ma kɛ alimami denmisɛnnin bolo ala ka alimami denmisɛnnin ninnu sara hɛrɛ alimami denmisɛnnin minnu ma sɔn ka kɛ maa ka mercenaires ye maa ma sɔn k'u hakili to mɔgɔw bolo k'u manipuler e somɔgɔw k'i tɛgɛ minɛ ka t'i di karamɔgɔ ma kabini i si san 5 i ka kalan kɛ ka diɲɛ bɛɛ yaala kalan na ka sɔrɔ ka na o kalan na ka sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen to yen ka ɲinɛ o kɔ ka tugu maa dɔ nɔfɛ saga mɔnɛ yala n'a ko i ko i n'a ko i ko hakilina foyi tɛ e ye mun maa fasɔn ye ka kuranɛ hizu 60 t'i bolo ka hadisaw t'i bolo anw ka mazahabu imamu maliki o de y'anw ka mazahabu ye ne ayuba ture ka mazahabu ye mazahabu malikiya de hali sini ne ka markaz la denmisɛnninw bɛ kalan o de la lakdari ashmawi muqaddima irisala nka denmisɛnnin caman bɛ yen mun bɛ irisala la sisan dɔw kun wa t'a la ma mali ko kuma fɔ n ye ne m'a f'i ye ko maa tɛ diinɛ kɔrɔ ko kuma fɔ ne ye mali la yan nɔ anw yɛrɛ de ye diinɛ kɔrɔ ye ne tɔgɔ da mɛ mun na kadiriya de ne ba ye kadiriya de ne mɔkɛ ne ba fa o ye tijaniya de o kuma maa tɛ diinɛ kɔrɔ kuma fɛn la bon ne yɛrɛ fana bɛ silamɛya société civile la silamɛya société civile ne b'o de la ne tɛ maa ka taabolo la voilà o ye n yɛrɛ ka position ye o ye n yɛrɛ ka position de o kuma n'i b'i ka mercenaire kɛ bon sisan e ko maa ma ko dangaden jɔn de ye nenini kɛ e ko maa ma k'u ma mara alimami denmisɛnninw ma mara n ko maninkaw fɛ yen n'i ko maa ma k'a ma mara o ye nenini de parce que mun y'a mara o kɔrɔ ye k'o de tɛ maa ɲɛnama ye o ye nenini de ye n'i ko n'i taara Gambie ko maa i ma mara o don polisiw b'a bɔ ɲɔgɔn na parce que o kɔrɔ ye k'i y'ale fa n'a ba neni mun y'ale mara de o kɔrɔ ye k'o de tɛ maa ɲɛnama ye minnu dun y'anw mara awliya waliyu min awliya Allah o ye ala ka walijuw dɔ de ye i tɛ se ka na fɔ k'i bɛna anw manipuler dɛ voilà maa si tɛ se ka na fɔ k'a bɛ anw manipuler ni mercenaires ye la kalla wa hasha i ta minɛ i k'a dun i k'i fara anw na anw bɛ ala ka diinɛ fɔ fo k'a ɲɛ insha Allah sha'u aw abaw a diyara ma ou bien a goyara ma ye an taara kalan o de kama an b'o de dɔn wa o de ye tiɲɛ ye maa si ma neni diinɛ ye forobafɛn de ye i ye nin de fɔ a fɔra ko ayi ko nin t'a la sami o kɛlɛmayɔrɔ bɛ min n'a baara na ni prévu ye kɛ mais hakili ko ye prévu ye ka to k'i sigi dɔrɔn n ye nin fɔ cɛ ma sɔrɔ mali la muso ma sɔrɔ mali la mun bɛ se k'a wuli fo diɲɛ ka ban mun bɛ se k'a wuli o ye yaadalaya kuma de ye sa olu tɛ tiɲɛ ye sa aw komi ne ka n sigilen to fauteuil ni sanfɛ yan nɔ bon ne filɛ ne de ye mali président ye cɛ tɛ se ka muso tɛ se k'a wuli aw sigilen bɛ se ka yɛlɛ n'a tɛ aw b'a dɔn ko ma tiɲɛ fɔ o ye prévu ye o tɛ prévu ye cɛ tɛ se k'a wuli muso tɛ se k'a wuli prévu min walima o don ko dɔrɔn isa sara cɛ tɛ se ka muso tɛ se ka wuli ne yɛrɛ sinna ka yɛlɛ pitini na ten to n k'ale k'i kunkolo lafiya sa nin tɛ prévu ye ala ka kuran de b'a ni bɛɛ cɛ ala ka kitabu de b'a ni bɛɛ cɛ kitabullah ani ala kɛra ka hadisa sallallahu alaihi wa sallama kuranɛ dalilu ye nin fila de n'o banna ani maa ɲumanw ka kuma n'a bɛnna ala n'a kira ta ma a banna khalas mais o kɔfɛ a tɔ bɛ manipulation ala kana an kɛ manipulateur ye a bɛɛ fɛn man jugu fɔ mercenaire wallahi mercenaire hinɛ bɛ ne la dɛ ala kana an ka diinɛ mercenaire ye au moins yɛrɛ Wagner yɛrɛ ka fisa parce que olu bɛ ka terroriste daga bɔ an da la mash a ko maa si ka fili man jugu ka tɛmɛ maa kan maa mun ye fɛn wɛrɛ wele mun ti ala ye a ko k'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn mun wele a tɛ se ka hali i jaabi fo ka se lahara dɔw ma jaaboli tɛ kuma n'i ye nin aya nin de fɔ a bɛ taa bɛn fɛn dɔ ma i b'o ɲɛfɔ fɔ k'i nɛni kɛ ala de filɛ k'a fɔ imam sɛgɛ aya in kan a ko wa man adallu jɔn de ka fili ka jugu min man ka tɛmɛ maa kan yad'u maa mun ye fɛn wɛrɛ wele min dunillahi mun ti ala ye man la yastajibu lahu ne ko k'a sɔrɔ o fɛn in tun tɛna se k'i jaabi
ila yawmil qiyamah fo ka se lahara doma boli tɛ kuma dɛ manipulation de boli tɛ kuma mun b'a f'i ye ko boli ni kuma n'a tiɲɛ tɛ dɛ ma deli ka dɔ ta f'i ye yan nɔ n k'a n'a den de tun bɛ yaala n yɛrɛ ɲɛ de y'o ye Guinée Bissau ayi ne fana ko a sera ba kɔ ne sera tɛ ba kɔ ne bɛ kuma o kuma f'i ye n bɛ se ka taa yir'i la kunu Allahu akbar cɛkɔrɔbaw ka hakɛ to mercenaire ye banajuguba de ye walahi mercenaire ye banajuguba ye mercenaire cɛkɔrɔba dɔ ko anw ka silamɛ seliya yani anw ka seli silamɛya mun n'an b'o la ko madarasa karamɔgɔ dɔ ale de ye madarasa directeur ye a ko san kelen kɔnɔ npogotigi ni maa 200 ani maa 3 k'a y'a bɛɛ kɔnɔma a ye garijɛgɛ k'a bɛɛ la a ka kalanden maa 200 ani maa 3 ɔ komi an ko seli de ye silamɛya ɔ ko selikɛlaw de filɛ ka nin kɛ maa dɔ dɛmɛtɔ la a ye nkalon tigɛ nkalon mun n'a tɛ se ka lagɛ diɲɛ kɔnɔ bon ne ye nin mun fɔ sisan a b'a fɔ u bɛ taa ko n ye nin kɛ k'a sɔrɔ n ma nin kɛ hali de y'a fɔ ko san kelen kɔnɔ maa 300 maa 100 astafurulayi lazim san kelen kɔnɔ maa 200 ani maa 3 203 personnes ko o bɛɛ de ye garijɛgɛ sɔrɔ madrasa directeur in bolo ne ko a ka ɲɛ an ma an ka to madrasa parce que o kan ka convoquer Ture fɛ yen n'ale b'o yɔrɔ dɔn normalement o kan ka convoquer justice la o kan ka datugu e bɛ se ka den 200 ni 3 sɔrɔ cogo di san kelen kɔnɔ illégalement k'a sɔrɔ silamɛya furu dan ye 4 ye e ma furu kɛ e kan k'o bɛɛ sɔrɔ bon nin kuma nin u ko an k'an da de ko mɔgɔw ka manipuler an t'an da de ani ko den dɔ tun ye bobo ye k'a mɛnna diɲɛ bɛ yali n'a ye ko den ma kuma k'u taara n den ye dɔ fɛ yen ko tigi ye den minɛ k'a sigi a sen kan k'o ye tulonkɛ kɛ den fɛ ko den k'e tɔgɔ kɔrɔ dɔrɔn ko den y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ ne ko ninnu b'an filɛ mun ye de bon anw minnu kan tɛ manipuler dɛ anw de ye nɛnnikɛlaw ko anw de ma mara anw marala dɛ walahi anw maralen don nin tɛ tiɲɛ ye o nin ye jinɛ kɔrɔ ya anw ka karamɔgɔ fɔlɔ tun ye ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw de ye muminun de tun don wallahi muminun de tun don ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw de tun don u tun bɛ siran ala de ɲɛ u tun bɛ ala tɔgɔ de wele ka ala baara ka ala wele ka tugu ala kɔ mais n'i nana ka n'a kɛ manipuler k'a fɔ k'an t'o fɔ an bɛɛ tɛ se o la mɔgɔ bɛ se manipulation na k'anw yɛrɛ bɔ wa i kalanna yɔrɔ min na n k'anw kalanna yen ko n'o de f'i ye madrasa dɔ i b'u nɛni tɛ nɛni dɛ ne ye bulon kɔnɔ kalanden de ye saka do nin diinɛ in saka do de ye ne ye k'a daminɛ sanfɛ fo duguma awɔ kalan kan ka kɛ cogo o cogo morikalan na ne y'a bɛɛ kɛ ne taara ka taa don morikalan na o y'a sɔrɔ n si bɛ san 5 ka san 15 kɛ n tɛ fa ye n tɛ ba ye hali n t'a dɔn ko fa ni ba a bɛ n bolo ne fa ni n ba jɛnnen ko o la n kɛlen ka taa dɔɔni fara fara ɲɔgɔn kan ka dɔɔni fara fara ɲɔgɔn kan na ka siran k'o fɔ parce que ko e da ka bon ne ta yan o kuma t'a la t'a fɛ a ko wa u tɛ se k'u jaabi fo ka se lahara dɔ ma wa ninnu yɛrɛ ɲinɛn bɛ u ka weleli kɔ u t'a dɔn k'u bɛ ka wele u ka jugu dɛ i bɛ ka maa wele a m'a dɔn wa a m'a mɛn wa a m'a dɔn k'i bɛ k'a wele karisa ɲɛ kunu bɛ kɛ k'i wele ma bɔ a kalama a ka jugu dɛ a ko ni hadamadenw wulila a ko ni hadamadenw a ko k'u bɛ kɛ a ko u bɛ kɛ jugu ye ɲɔgɔn ye wa u bɛ kafiriya ni ninnu ka bato ye u tun bɛ k'u bato mun na ni ala ka kuranɛ aya kalanna u kan mun ye dalilu banginen ye mɔgɔw b'u kanto maa minnu kafiriyara maa minnu kafiriyara haki tiɲɛ ma waati mun tiɲɛ nana u ma kuranɛ nana u ma u b'u kanto hada sihirun mubin u b'a fɔ ko nin ye kɔrɔtɛ de jamakulu ye 2 ye dɔw ko ko kuranɛ dɔrɔn ko hadisa ko ye nkalon ye dɔw ko ko kuranɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye dɔw ko ko kuranɛ ma an b'a kala ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ ko ala kira kun ye arabu philosophe dɔ de dɔrɔn la hawla wala quwwata illa billah a b'u da tan da dɔw fana olu ta ye min ye yuharrifuna al-kalima an mawadi'i olu bɛ kumakan yɛlɛma ka bɔ a place la ni ala ko a jɛn bɛ olu fɔ k'a fin bɛ ni ala ko a fin bɛ olu fɔ k'a jɛn bɛ olu bɛ ala ka kuma déplacer k'a bɔ a la laɲini min b'a la k'u yɛrɛ ni dungo don a kɔnɔ mun kama manipulation mun kama ka mɔgɔw arnaquer mun kama ka mɔgɔw embrouiller
mun kama ka jama fara fara k'u nirɔni récupérer o de bɛ yen nɔ i b'o mɔgɔ fɔsɔ ye silamɛya xaasu fɔli man d'u ye silamɛya xaasu silamɛya jɛlen a ye na seli a ye na sun a ye jaka bɔ a ye zikiri a ye kuranɛ kalan a ye ala wele ne ma n'o fɔ e sa ne bɛ mun sɔrɔ la foyi fo n'i yɛrɛ ye miiri dɔrɔn karamɔgɔ vraiment 2001 minɛ i tɛ ne minɛ 1000 minɛ n'o tɛ foyi tɛ sɔrɔ o la mais an bɛ mun kɛ wari bɛ sɔrɔ ko ni minnu na k'a fɔ k'a nugu k'a fɔ k'a nugu k'a fɔ k'a nugu u bɛ silamɛya fɔ k'a lagosi ka diinɛ yani pilier bɛɛ lagosi mais u yɛrɛ wari sɔrɔ ko n'i ye o majamukan min da i b'a fɔ ko n'i ma ka du feere k'a don u bolo k'i to alijinɛ kɔnɔ b'o fɔ ko majamu k'o fɔ ko babɛ mashallah a kan ka kɛ tan de aw de ye ala dɛmɛ n ko dɔgɔ ko fɛn fɛn mana d'ale ma k'o bɛɛ ka dɔgɔ ale la ko parce que k'ale ye mun kɛ diinɛ in ye ko halisa k'ale ka mɔgɔw m'ale sara sɔrɔ i ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ maa bahu k'o fili maa bahu k'o manipuler maa bahu ni ala ma fara k'o don jahanama kɔnɔ i ye baara kɛ dɛrɛ i kan ka fo la kosɛbɛ jamana yɛrɛ kan k'i décorer pour ta manipulation naam yalima siya kan yalima u b'a fɔ ko nin kuranɛ ye nkalon de ye wa muhamadu a fɔ ye ko ni ne ye nin kuranɛ ye nkalon tigɛ aw tɛ se ka foyi ta ka bɔ ne kan ala yɔrɔ kuranɛ tɛ nkalon ye koyi k'a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kuranɛ ye nkalon de ye yala ni ala kira de y'o fɔ n kun fɛ ten muhamadu a fɔ ye ko n'i y'a sɔrɔ nin kuranɛ ne de y'a nkalon tigɛ ka bɔ n yɔrɔ ala m'a fɔ fala tamilikuna li min allahi shay'an aw tɛ se ka foyi ta ka bɔ ne kan ala yɔrɔ ni ala ye minɛ ala de b'a dɔn k'a fɔ bima tufiduna fihi aw bɛ ka bɔn ka taa fɛn ma ala de b'o dɔn kafa bihi shahidan ala wasara seere bayni wa baynakum ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ala wasara seere muhammad de ko ten sallallahu alaihi wa sallam wa huwa al-ghafuru rahim ala yafa masa ye ala ye hinɛ gɛlɛn masa ala ka hinɛ na a ko ne muhammadu ma kɛ ciden fɔlɔfɔlɔ ye dɛ wa ma adiri ma yufa'alu bi wa ne fana t'a dɔn mun bɛna kɛ ne t'a dɔn mun bɛna kɛ ne na ne t'o dɔn mun bɛna kɛ aw ne t'o fana dɔn wa ma adiri ma yufa'alu bi ne t'a dɔn mun bɛna kɛ ne ala kɛra yɛrɛ la wala bikum wa ne t'a dɔn mun bɛna kɛ aw la nin kuma ninnu ye yani fo kun ye ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ ka n'i ja gɛlɛya ala la nin aya ninnu ani aya min bɛ ala b'a fɔ la in asharakta la yahbatanna amaluka ninnu bɛɛ ye kiiri kelen ye a b'a fɔ ala kɛra ma n'i ye fila fara n kan n b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ est ce que kɛra fila fara ala kan ala a n'a cɛ ka jan mais n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran ɲɛ maa mun ko ka di ye ni bɛɛ ye baarayɔrɔ la fo bɛɛ bɛ ɲɛna k'a fɔ ko directeur ka susu de ye nin ye ka ci d'a ma bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna n'a ye ko kɛ mun ma ɲɛ ka ban a bolo tɔw b'a dɔn k'a fɔ anw kuma tɛ ala b'o ɲɔgɔn de kɛ n'o tɛ ala kɛra yɔrɔ ka jan ka bɔ o la ala yafara ala kɛra ma a ye mun kɛ ala yafara ala kɛra ma en avance prépayé ka yafa ma yana k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ i ma fɛn kɛ fɔlɔ dɛ mais n'i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ yafalen don carton blanc i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ yafalen don k'a sɔrɔ ala kɛra m'a kɛ wa ala kɛra ma sɔn k'a kɛ abada o bɛɛ kɛra ale kɛra mun ye ale selila f'a sen fila fununa jɔ bolo ka seli fo k'a sen fila funu wallahi seli ye mumini jɔnw ka taamasiyɛn de fo an ba ayisa k'a ma ko ya rasulallah ala ka ciden ala yafali ma i ye mun kɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ n'i nana kɛ fɛn dɔ kɛbaga ye mun ma ɲi ala yafalen don o fana ma o bɛɛ la e bɛ tila ka jɔ nafila la ka su ka seli f'i sen fila bɛ funu ala kan 17 ma n'an b'a kɛ sunkalo kɔnɔ don jara don ma ja ala kɛra tɛ da abadana m'o kɛ a bɛ se ka dɔ de fara o kan mais o 17 kun ye ala kɛra ka san baara de san kuru kara ala kɛra mana gɛlɛya cogo o cogo sufɛ a bɛ araka nafila tan a bɛ arakan tan kɛ su kɔnɔ ka shafiyu kɛ ka witiri kɛ o ye 13 ye ka tila ka safo 4 fara k'a kɛra 17 ye ala kɛra t'o dabila abada taama t'o kɛ foyi t'o kɛ anw dun anw ka seli tɛ ten ni alimami ye safo minɛ k'i t'a dabila
mɔgɔ bɛ to k'u gɔnɔ siɲɛ dɔɔni o ye avertissement de ye ni m'o mɛn u b'a tulonkɛ kumani kɛ k'a sɔrɔ u b'u sɛbɛ la cɛ imam i ka kurun ta in janyana dɔɔni dɛ o tuma nasɔngɔ tun bɛ e kun wa ni m'o faamuya sinikɛnɛ a fɔ ne ko e bɛ k'i yɛrɛ filɛ mun den sugu de ye a kɛra cogo di kana janya kosɛbɛ dɛ a bɛrɛbɛn ala kɛlɛ yɛrɛ y'o fɔ an ye a ko i ka seli bɛrɛbɛn i k'a kɛ hakɛlamani ye muso bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ mun bɛ ka sin di den ma magotigiw bɛ se ka kɛ magotigi ye jumɛn ye anw ka bi tile na dɔ tɛmɛntɔ la safo y'a sɔrɔ an ka misirida la rendez-vous b'a bolo a ye misiri jɔ a ye mobili jɔ k'a bɛ dɔn ka seli ka tɛmɛ ni e y'a minɛ k'i t'a bila n'a ka rendez-vous tɛmɛna kan don n b'o fɔ bɛɛ n'i y'o seli sama fo ka tɛmɛ i ɲɛna waati kan kana kuma caya dɛ a fɔ salamu aleykum wa rahmatulah i ka arrière bɔ i ka t'i ka safo seli ka t'i ka sira fɛ nin ye tiɲɛ de dɛ ni dun ko kuma tɛ dɛ n ye mun fɔ nin ye sariya kuma de ye a ye taa vérifier Cheikh Albani de y'a fɔ a ye taa vérifier mais an fana bɛ dɔ kɛ seli janya fan tɛ janya dɛ dɔw bolo hali kulu walaw ka jan o fana ayi o fana ko tɛ dɛ i y'a jɔ an ka côté fila bɛɛ fɔ parce que n'i ye nin fɔ dɔrɔn alimami dɔ sɔn jaabi bon hali abasa n'an y'o kalan mɔgɔw b'a fɔ a ka jan ne kan to masa alimami i bolo da dusu kan i y'a faamuya kana taa kuranɛ jigin mɔgɔw de kunna n'i b'i ka so i kelen nafila la a minɛ i kan'a bila dɔw ka nafila ka teli sɔnsɔnni para mais n'u jɔra an ɲɛfɛ non u t'a bila fo kuranɛ bɛɛ de jigin o o fana man ɲi sa al-azan ko al-azan an y'a jɔyɔrɔ ɲini fɔ masha Allah azan a ye misiri wele an ka azan kɛ faddal Shuaib
alhamdulillahi rabbil alamin waati muna ni ayan jigina ayan mafo wama adri ma yuf'alu bi nere kirata ron mekenna kafiru kontana o ko e kira yara munta do mu be kala yara la sako an o ko rawai ka fa e mon fusani awnye fasamantiati e ka an bolo ambe kelenye e rati ka sordo oni ayan ale e fasira ala ayajmen tugo ola Allah subhanahu wa ta'ala surakana ayajingi ka fa ko liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ala ya fara ima ye fenfenke kabire junumula ani imina munke ala ya fara bema Allah subhanahu wa ta'ala fa krama in attabi'u illa ma yuha ilayya ne Muhammad flante tugo foy ko fo femu wahayu kera kana nema wa ma ana ne Muhammad meke illa nadim bin fo fana kera kungo shilay munga kungo shidombe ni ayan nu wama ana illa nadhirun mubin nama ke dowere fo kungo shila fo bagabagal kala munga bagabagal donendo ka fen fo donne o donne ni sona abana ni maso abana mais ma ko ne kanga kele ka dinana ni ka dina burjara ka digila balontana do misale ka nyakuna se odongo angoro yande wallahi Idrissa Gana Gueye ka banaka arc-en-ciel do pedeu ka signe pedeu ka signe ni abanaka do parce que kale ka dina ta permettre ko do ani ale te PDA promotion ke ale be balontan la ate PDA promotion na munumbe la dinia mo ulu willa mais ibe club de la ni club ya ngini fe munaita do ite dine ko la ya ibe club ko la ya anyanto la do président Macky Sall ye ngoni sama ka bo ansena amba fo yorni na de ako ka bi cheni soutenir aka position ka kay barany mange alhamdulillah rabbil alamin nyama nyima be a soutenir fana parce que ni mama yi baka PDA ke ka ikango otigi fodi ay barany mané kew ba ake mun kama islamia to noti alam se ko teni do o mayo peut-être o mayo don tale ke PDR ma chama doa mais aya do nga fo ni ne ale ka dine yani opposer me nyona akma ayi banga do aka dina kama ni mama koto ala kama ala bu koki ndela ka akibara fitin de me club fana ko bashita la mais mo ko wula ka fambe ke mangay do ya neni do ya tanu mama ya neno be bagarama parce que donc islamia be ulu atu teke ko ne abu teke yan san fede ni ya kele ko do la bebi mais do tabu bulo ko no wallahi masha Allah akata do alaka baraka do alaka baraka do ndé ma ñi mawñi balontante ulu ka dina genga bubulo jiya ko wara turu ka dina genga bubulo ko ko la bu ka dina la mon ndé ma ñi mawñi nun ndé ma ñi mawñi doti donya comment bolontan kuma Sadio Mané ya mbul do mo don fuga dula mo fa don yare de fana anya Casamance ndo o fa ko yal mamide alaka hinala ale fa ko yal mamide alaka hinala okmana cede balañ mangade Macky Sall ko ka ba soutenir o jamana nyamo aka nga jon njora fonson la ni ka dugu donya ko do ke ni nya ka bi wala ira ka fo ko ma ba ko ka bo jamana dola alaka barka do cenina وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته